অলিখিতভাবে মোদিরই পরিবর্তন চাইছে ওনারা। প্রাচীনতম সারা মাইস হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় উত্তেজনা, মোদি হটাও স্লোগান তৃণমূলের, পাল্টা চোর চোর স্লোগান বিজেপির। পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে পরিবর্তন যাত্রার গাড়ি পার করলো। উত্তরপাড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলর তাপস মুখোপাধ্যায়ের অফিসের সামনে দিয়ে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা যাওয়ার সময় তৃণমূল কর্মীরা জয় বাংলা মোদি হটাও স্লোগান তোলে। পাল্টা বিজেপির চোর চোর স্লোগানে জবাব দেয়। সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। চন্দননগর পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রাখে। তৃণমূল কাউন্সিলর তাপস মুখোপাধ্যায় হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সহ সভাপতি। তিনি বলেন, এটা তো ঠিকই তো বলেছে মোদি, আমরা মোদি আরও চোর বলছি। চোরটা কাকে বলছে? মোদিকেই বলছে, এতে কোনো ভুল নেই। ওরা চোরটা মোদিকেই বলছে, নাম ধরে তো বলতে পারবে না। আমাদের ক্ষমতা আছে, আমরা নাম ধরে বলেছি। ওদের ক্ষমতা নেই, নাম ধরে বলতে পারছে না। এই যে পরিবর্তন যাত্রা নিয়ে এত কিছু বলা হচ্ছিল, এটা কি পুরো ফ্লপ শো? এরা পুরোটাই ফ্লপ। আপনারা দেখতে পেলেন কটা লোক আছে, কটা লোক আছে, 30টা বাইক আর 40টা লোক নিয়ে একটা পরিবর্তন যাত্রা। এটা তাও তো শুধু আমাদের এখানকার লোক না, এটা বাইরে থেকেও লোক এসছে। পরবর্তীতে মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরে এসে পুজো দেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। সেখানেই তিনি আশ্বাস দেন শ্রীরামপুর রেল স্টেশনকে মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি করা হবে। जगन्नाथ महाप्रभु जी के दर्शन हुए, बहुत बड़ा सौभाग्य है। अपने पास में यहाँ पर श्रीरामपुर स्टेशन है। श्रीरामपुर स्टेशन को डेवलप करेंगे, उसका नवनिर्माण करेंगे और जो श्रीरामपुर की बहुत पुरातन प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति के हिसाब से स्टेशन का डेवलपमेंट करेंगे। তারপরে সেখান থেকে বিজেপি তৈরি রথে চেপে মাহেশ থেকে জিটি রোড ধরে রওনা দেন চাঁদটানির দিকে। সেখানেই হয় প্রকাশ্য জনসভা। সেখানেই রাজ্য সরকারকে তীব্র ভৎসনা করেন তিনি। ये कट मनी की सरकार, ये सिंडिकेट की सरकार और नहीं चलनी चाहिए। चलनी चाहिए क्या दोस्तों? आपको लक्ष्मी भंडार से देते हैं और उसमें से भी कट मनी लेते हैं। ये है बंगाल के युवाओं के साथ अन्याय। बंगाल के युवा आज पूछना चाहते हैं कि एसएससी स्कैम में जो लोग थे उनके ऊपर क्या आपने एक्शन लिया? टीएमसी की सरकार जवाब दो। हमारे नौजवानों का भविष्य क्यों बिगाड़ने में लगे? एक तरफ एसएससी का स्कैम करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं पे अत्याचार एक के बाद एक। आरजी कर, कस्बा, कामदुनी, संदेश खाली, हंस खाली, एक के बाद एक घटना। और उसके बाद एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए इतनी शर्मनाक बात करती है कि शाम को क्यों निकले। क्या हमें ऐसा बंगाल स्वीकार है? क्या हमें ऐसा बंगाल स्वीकार है? क्या हमें ऐसा बंगाल स्वीकार है? हमको बंगाल की अस्मिता को फिर से बचाना होगा और उसको बचाने के लिए फिर से हमको वही ताकत दिखानी पड़ेगी, वही एकता दिखानी पड़ेगी जो एकता आपने सदियों से बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए लगाई है।